हाय पिला माने केमिति अछ आशा करूची तुमे माने समस्ते भलरे थिबो मु आरती आमर एई पाठशाला चैनल को आपन को स्वागत करूची। आगामी अध्याय रे आमे एक सुंदर गपटी पढ़िथिले जहार नाम हेउची राजांको भोजी। गपटी तुमको किपरि लागिथिला तुमे माने हमको कमेंट्स करी जणैछ त जल्दी जल्दी हमको कमेंट्स करी जणै दियो। आज आमे सेई पाठ 8 रे थिबा राजांको भोजी विषयटीर अभ्यास प्रश्न उत्तर आलोचना करिबा। चलो पिला माने डेरी न करी आमे अभ्यास कार्य आरंभ करिबा। पाठ 8 राजांको भोजी अभ्यास कार्य आरंभ करिबा। चलो पिला माने अभ्यास 1 नंबर आस कहिबा राजा कोन देले। पिला माने कहिला देखी आमे पढ़िथिबा गपटी रे राजा कोन देथिले ना राजा भोजी देले। राजा कोन देथिले भोजी देथिले। ए कोन जगह रे तुमे माने भोजी लेखी वाक्यटी को शेष करिबो। भालू कोन धरिथिला कुह पिला माने जल्दी जल्दी हमको कमेंट्स करी कुह भालू कोन धरिथिला। भालू गोटे बड़ डाला रे धळा धळा फूल धरिथिला। बिलुआ काहा उपरे बसिला। पिला माने कहिला देखी बिलुआ काहा उपरे बसिथिला। बिलुआ पीढ़ा उपरे बसिथिला। काहा उपरे बसिथिला पीढ़ा उपरे। एठी तुमे माने कोन लेखिबो ना पीढ़ा उपरे बसिथिला। बिलुआ कोन भाबिला। पिला माने कहिला बिलुआ सभा शेष रे पहुंचीथिला। से कोन भाबिथिला भाबिथिला पेट पुरेई खाइबो किंतु कोन हैला ना शेष रे किछि नथिला। शेष रे कोन हैला ना शेष रे देखिला बेलको डब्बा खाली थिला। एथि तुमे माने लेखिबो शेष रे देखिला बेलको डब्बा खाली थिला। एही परि भाबरे तुमे 1 नंबरटी को निज निज खाता रे करी देखाइबो। चलो पिला माने 2 नंबर करिबा। 2 नंबर आस छवि देखि कहिबा। देखो पिला माने एठी केते गुडे छवि अछि। एई छवि को देखि आमे से गुडीकर नाम कहिबा। देखो एटा कोन पिला माने कहिला देखि कोन एटा डाळ। एटा डाळ। देखो एटा कोन नाच गीत हेले एटा जने लोक धरिकी बजांदी। से कोन एटा एटा ढोल ढोल। एटा देखो समुद्र रे तुमे देखिथिबो एटा कोन एटा होची डंगा। देखो ए लोकोटी को देखो ए लोकोटी रो चुट्टी सब बहुत बड़ बड़। एडा को कोन कह जाय याको कह जाय जट्ट। ए होची जट्ट। एटा कोन एथिरे माछ मारा जाय। एटा कोन जाल। देखो पिला माने एटा कोन जिभ। याकू देखो ए चित्रटी को देखो एटा कोन पूर्वे गाँ मानंगरे एगुडी को देखा जाउथिला। एबे आउ तुमे देखि नथिबो। ए चित्रटी को देखो कुह ए कोन ए होची सगड़। एटा होची सगड़। ये के मांकड़। एटा कोन देखो पिला माने एटा कोन एटा फूल नुहे एटा होची कढ़। एटा फुटी गले फूल होई जिवो। एटा कढ़। याकू देखो ये के गध। ये ओध। एटा कोन ना धनु। एटा होची धनु। एथिरे गोटे सर लागे। एटा होची धनु सर नाही। एठी उपरि थिबा शब्द गुडीकर ड ढ ज ध ढ ढ अक्षर गुडी को गोल बुलाइबा। देखो पिला माने कोठी ड ड ज ध ढ ढ कोठी अछि ताको देखिकी आमे कोन करबा गोल बुलाइबा। देखिबा ड कोठी अछि। देखो पिला माने डाळ एठी ड अछि। एठी आमे गोल बुलाइबा। ए देखो ढोल ढ अछि एठी गोल बुलाइबा। डंगा डंगा रे ड अछि गोल बुलाइबा। जट्ट जट्ट ज अछि गोल बुलाई दबा। जाल जरिया करे जा एठी मध्य गोल बुलाई दबा। जिभ एठी ज अछि गोल बुलाइबा। सगड़ एठी देखो ड एठी गोल बुलाई दबा। देखो पिला माने ए ड आउ ए ड ए दुई मध्य रे फरक कोन ना एठी ड प्रथमे व्यवहृत होइथिबारु या तळे बिंदु दिया जाउ नाही किंतु एठी ड
ମଝିରେ କିମ୍ବା ଶେଷରେ ଗୋଟେ ଶବ୍ଦର ମଝିରେ କିମ୍ବା ଶେଷରେ ଯଦି ଡ ବ୍ୟବହୃତ ହୁଏ ସେ ଡ ତଳେ ବିନ୍ଦୁ ଦିଆଯାଏ। କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ ଶବ୍ଦର ପ୍ରଥମରେ ଯଦି ଡ ବ୍ୟବହୃତ ହୁଏ ସେଥିରେ ବିନ୍ଦୁ ଦିଆଯାଏ ନାହିଁ। ସେହିପରି ଢ, ଏଠି ଦେଖ ଢୋଲ ପ୍ରଥମେ ବ୍ୟବହୃତ ହୋଇଛି, ବିନ୍ଦୁ ଦିଆଯିବ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଏଠି ଦେଖ କଢ଼, ଏଠି ଢ କ'ଣ ହେଇଛି? ଶେଷରେ ବ୍ୟବହୃତ ହୋଇଛି, ତେଣୁ ଏଠି ବିନ୍ଦୁ ଦିଆଯିବ। ଏଠି ଦେଖ ୟା ଚାରିପଟେ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଗୋଲ ବୁଲାଇ ଦେବା। ଏଠି ଦେଖ ମାଙ୍କଡ଼, ଏଠି ଡଟା କ'ଣ ଶେଷରେ ବ୍ୟବହୃତ ହୋଇଛି, ତେଣୁ ବିନ୍ଦୁ ଦିଆଯାଇଛି। ଏଠି ଆମେ ଗୋଲ ବୁଲାଇ ଦେବା। ଦେଖିଲ ପିଲାମାନେ, ବୁଝିପାରିଲ? ଗଧ, ଏଠି ଧ ବ୍ୟବହୃତ ହୋଇଛି, ଧରେ ଗୋଲ ବୁଲାଇବା। ଓଧ, ଏଠି ମଧ୍ୟ ଧ ବ୍ୟବହୃତ ହୋଇଛି, ଗୋଲ ବୁଲାଇବା। ଧନୁ, ଏଠି ଧ ବ୍ୟବହୃତ ହୋଇଛି, ଗୋଲ ବୁଲାଇବା। 3 ନମ୍ବର, ଛବି ସହ ମିଳାଇ ପଢ଼ିବା। ଏଇଠି ଦେଖ ଛବି ଅଛି, ତାକୁ ମିଳାଇ ଆମେ ପଢ଼ିବା। କ'ଣ ପଢ଼ିବା? ଦେଖ ଏଇଟା କାହା ଛବି? ୟାକୁ ଦେଖିକି କୁହ ଏଇଟା କାହା ଛବି? ଏ ହେଉଛି ବଗ। ବଗ, ଏଠି କ'ଣ ଲେଖା ହେଇଛି? ର। ଏଇ ଛବିଟା କାହାର? ପର। ତାହେଲେ ଆମେ କ'ଣ ପଢ଼ିବା? ନା ବଗର ପର। ଗୋଟେ ବାକ୍ୟ ହୋଇଗଲା। ଏଇ ବାକ୍ୟଟିକୁ ନିଜ ଖାତାରେ ଲେଖି ରଖ। ବଗର ପର। ଏଇ ଛବିଟିକୁ ଦେଖ, ଏଇଟା କ'ଣ? ପଇଡ଼। ପଇଡ଼ରେ କ'ଣ ଥାଏ? ନା ଜଳ। ପଇଡ଼ ଜଳ। ତାପରେ ଏଇ ଛବିଟିକୁ ଦେଖ, ଏଇଟା କ'ଣ? କଲମ। ଏଇଠି କ'ଣ ଲେଖାଯାଇଛି? ଧର। କଲମ ଧର। କଲମ ଧରି କ'ଣ କରିବ? ଲେଖିବ। ଏଠି ଦେଖ ଘର। ଘର କ'ଣ ହେଇଛି? ଏଠି ଚାଳ ଛପର ଘର। ଦେଖ ଚାଳ ଘର ହୋଇଛି। ତାହେଲେ କ'ଣ କରିବା? କ'ଣ ଲେଖିବା ବାକ୍ୟ? ଏଠି କ'ଣ ଅଛି? ନା ଛପର କର। ଚାଳ ଛପର କର। ଏଠି ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ବାକ୍ୟ ହୋଇଗଲା। ଏଇ 4ଟି ବାକ୍ୟକୁ ନିଜ ନିଜ ଖାତାରେ ଲେଖ। ତାପରେ 4 ନମ୍ବର ଦେଖିବା। ଡ, ଢ, ଧ, ଜ ଅକ୍ଷର ଯେଉଁ ଶବ୍ଦରେ ଅଛି ବାଛି ତା ତଳେ ଗାର ଦେବା। ଦେଖ ପିଲାମାନେ, ଏଠି କେତେ ଗୁଡ଼ିଏ ଶବ୍ଦ ଅଛି। ଯେଉଁ ଯେଉଁ ଶବ୍ଦରେ ଡ ଅଛି, ଢ, ଧ, ଜ ଅଛି, ସେଇ ଶବ୍ଦକୁ ବାଛି ତା ତଳେ ଆମେ ଗାର ଦେବା। ଏଠି ଦେଖ ବଗ। ବଗରେ ଡ, ଢ, ଧ, ଜ ଅଛି କି? ନାହିଁ, ତେଣୁ ଏଟାକୁ ଛାଡ଼ିଦେବା। ଗଧ, ଏଠି ଧ ଅଛି, ଏଇ ଧ ତଳେ ଗାର ଦେବା। ଧନୁ, ଧ ଅଛି, ଧ ତଳେ ଗାର ଦେବା। ଜିଭ, ଦେଖ ଜ ଅଛି, ଜ ତଳେ ଗାର ଦେବା। ଶଗଡ଼, ଏଠି ଦେଖ ଡ ଅଛି, ଡରେ ଦେବା ନାହିଁ, କାରଣ ସେ କେଉଁ ଡ କହିଛି? ଯେଉଁ ଡ ତଳେ ବିନ୍ଦୁ ନଥିବ। ଏଠି କିନ୍ତୁ ବିନ୍ଦୁ ଅଛି, ଏଠାରେ ଦେବା ନାହିଁ। କଢ଼, ଏଠି ଢ, ଏଇଟା କହିଛି, ୟା ତଳେ ଗାର ଦେବା। ଡାଳ, ଏଠି ବିନ୍ଦୁ ନାହିଁ, ଏଠି ମଧ୍ୟ ସେଇ ଡ କଥା କହିଛି, ତେଣୁ ଏଠି ଗାର ଦେବା। କାଙ୍କଡ଼, ଏଠି ଦେବା କି? ନା, କାରଣ ଏ ଡ କଥା ସେ କହି ନାହିଁ। ଜଲ୍ଦି ଜଲ୍ଦି ନିଜ ଖାତାରେ 4 ନମ୍ବରଟିକୁ କରିଦିଅ। 5 ନମ୍ବର, କହିପାରିବ ତ କହିବା। ଦେଖିବା କ'ଣ କହିପାରିବା। ଦେଖ ପିଲାମାନେ, ଗୋଟିଏ ଗଛରେ 5ଟି ଚଢ଼େଇ ଥିଲେ। ତାଳି ମାରିବାରୁ ସବୁ ଚଢ଼େଇ ଉଡ଼ିଗଲେ। ଦେଖ ପିଲାମାନେ, କେତୋଟି ଚଢ଼େଇ ଥିଲେ? ନା 5ଟି। 1, 2, 3, 4, 5। 5ଟି ଚଢ଼େଇ ଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ତାଳି ମାରିବାରୁ ଏ ସବୁ ଚଢ଼େଇ କ'ଣ ହେଲେ? ନା ଉଡ଼ିକି ପଳେଇଲେ। ତାହେଲେ ଆଉ କେତୋଟି ଚଢ଼େଇ ରହିଲେ? ଗଛରେ ଆଉ କିଛି ଚଢ଼େଇ ଅଛନ୍ତି କି? ନାହାନ୍ତି, ସବୁ ଉଡ଼ିକି ପଳେଇଛନ୍ତି। ତାହେଲେ 0ଟି ଚଢ଼େଇ ରହିଲେ। ଆଉ କିଛି ଚଢ଼େଇ ନାହିଁ, ମାନେ 0ଟି ରହିଲେ। ତାପରେ ଖ ଦେଖିବା। କୁନୁ ପାଖରେ 3ଟି ବେଲୁନ୍ ଥିଲା। କୁନୁ ପାଖରେ କେତୋଟି ବେଲୁନ୍ ଥିଲା? 3ଟି। ତାହେଲେ 1, 2, 3। ଏ 3ଟି ବେଲୁନ୍ କୁନୁ ପାଖରେ ଥିଲା। 3ଟି ଯାକ ବେଲୁନ୍ ଫାଟିଗଲା। ଏ 3ଟି ଯାକ ବେଲୁନ୍ କ'ଣ ହେଲା? ନା ସବୁ ଯାକ ଫାଟିଗଲା। 3ଟି ଯାକ ବେଲୁନ୍ ଫାଟିଗଲା। ଆଉ କେତୋଟି ବେଲୁନ୍ ରହିଲା? ଆଉ କିଛି ବେଲୁନ୍ ଅଛି କି? 3ଟା ଯାକ ଫାଟି ଯାଇଛି। ତାହେଲେ କେତୋଟି ଜାଗାରେ ଆମେ ଲେଖିବା? ଆଉ 0ଟି ବେଲୁନ୍ ରହିଲା। 0ଟି ବେଲୁନ୍ ରହିଲା। ତାପରେ 6 ନମ୍ବର, କିଏ କାହା ସହିତ ସମାନ ଗାର ଟାଣି ଯୋଡ଼ିବା। ଦେଖ ପିଲାମାନେ, କୋଉଟା କାହା ସହିତ ସମାନ ଆମେ ଗାର ଟାଣି ଯୋଡ଼ିବା। ଉପରେ 3ଟି ଚିତ୍ର ଦିଆଯାଇଛି, ତଳେ ମଧ୍ୟ 3ଟି ଚିତ୍ର ଦିଆଯାଇଛି। କାହା ସହିତ କିଏ ସମାନ ଆମେ ତାକୁ ଗାର ଟାଣି ଯୋଡ଼ିବା। ଦେଖ ଏଠି କ'ଣ ଅଛି? ପତ୍ର। କେତୋଟି? 1, 2, 3, 4, 5ଟି ପତ୍ର। ଦେଖ ତଳେ କୋଉଠି 5ଟି ପତ୍ର ଅଛି ଦେଖିବା।
देख पिलामाने एठी 5टी पत्र मध्य अछि 1 2 3 4 5 आमे कौन करिबा ना ए घर को ए घर जोड़ी देबा तबे देखो एठी गोटे फूल एठी मध्य गोटे फूल ए घर को ए घर जोड़ी देबा एठी 6टी आइसक्रीम एठी मध्य 6टी आइसक्रीम ए घर को ए घर जोड़ी देबा एही परि भाबरे आमे निज खाता रे चित्र आंकी एई 6 नंबर कार्यटी को करिबा एबे 7 नंबर टी को देखो पाठ 8 रो 26 नंबर 2 देखि कहिबा देख पिला माने आमे जे राजा भोजी गपटी को पढ़ी थिले सेथिरे 3टी छवि थिला 2 नंबर छविटी को देखि आमे ए 2टी प्रश्न रो उत्तर देबा करे अछि मांखड़ पाखरे किए बसिछि घरे केते जण भोजी खाउछंती चलो पिला माने देखो पिला माने पाठ 8 राजा भोजी एई छविटी को देखि आमे कहिबा एठी केते जण भोजी खाउछंती एवं मांकड़ पाखरे किए बसिछि देखो पिला माने एठी देखो हाथी भालू मांकड़ पाखरे किए बसिछि देखो हरिण बसिछि ताले मांकड़ पाखरे हरिण भोजी खाई बसिछि एवं कहिछि केते जण भोजी खाउछंती देखो केते जण 1 2 3 4 5 6 7 जण भोजी खाउछंती 2 जण परसुछंती ताले केते जण भोजी खाउछंती 7 जण एवं मांकड़ पाखरे किए बसिछि ना हरिण बसिछि तेणु आमे लेखिबा एठी किए जगह रे कोन लेखिबा ना मांकड़ पाखरे हरिण बसिछि मांकड़ पाखरे हरिण बसिछि केते जण भोजी खाउछंती ना 7 जण भोजी खाउछंती 8 नंबर छवि देखि बाक्सरे लेखिबा देखो पिला माने एठी केतोटी बाघ ए 2टी बाघ तेणु बास्करे लेखा जायछि 2टी बाघ सेही परी केतोटी हरिण देखिबा 1 2 3टी हरिण तेणु ए घरे आमे कोन लेखिबा ना 3 लेखि देबा तापरे देखो एठी केतोटी मांकड़ अछंती 1 2 3 4 4टी मांकड़ ए घरे आमे 4 लेखिबा तापरे केतोटी फूल अछि 1 2 3 4 5 5टी फूल ए घरे आमे 5 लेखि देबा 5टी फूल एही परि भाबरे आमे 8 नंबर टी को निज निज खाता रे करिबा 9 नंबर 6टी काठीर चित्र करिबा एठी तुमे माने कोन करिवो ना 6टी काठीर चित्र करिवो देखो पिला माने काठीर चित्र 1 2 3 4 5 6 एही परि भाबरे आमे 6टी काठीर चित्र निज खाता रे करिबा एथरा 10 नंबर करिबा 10 नंबर रे कोन अछि चाल लेखिबा कोन लेखिबा हस्ताक्षर लेखि सिखिबा किपरि भाबरे ट लेखा जाए ल किपरि ल ट एही परि भाबरे आमे कोन करिबा ए घर मानंकरे आमे कोन करिबा ना हस्ताक्षर लेखिबा एपरि भाबरे ए खाली जगह गुडी करे ट लेखिबा ल लेखिबा ळ लेखिबा पुणी आउ थरे ट ल ळ लेखि सिखिबा तार निज निज हस्ताक्षर खाता रे तुमे माने एही परि भाबरे ट ल ळ लेखिबो आमर अभ्यास कार्य तो शेष हो जाइछि वीडियोटी तुमको किपरि लागिला हमको कमेंट्स करी जणैबो आम चैनल को सब्सक्राइब न करिथिले दया करी सब्सक्राइब करिबो रहुछि नमस्कार जय जगन्नाथ।